De volta aqui os nossos palestrantes de hoje. Antes da gente começar, eu queria só passar a palavra à Mirlene, que ficou por concluir alguns pontos dela. Então, Mirlene, se você puder concluir rapidamente, para a gente poder passar a discussão da mesa redonda, a palavra é sua. E lembrando só a todos, por favor, para manterem os microfones mutados, as câmeras abertas, queremos ver todos esses rostinhos lindos, e se tiverem alguma pergunta a fazer para os nossos palestrantes aqui, por favor, façam pelo chat, que a Mel está de olho lá e ela vai passar aqui para a gente, tá bom? Boa discussão a todos. En fait, lorsque j'ai été interrompue, je voulais partager avec vous des... Je suis désolée, mais j'entends l'inter... OK, non, c'est moi. Non, that's me. We need to make her co-host, right? Donc, je voulais partager certaines de la terminologie, des termes que je trouvais appropriés pour parler de l'esclavage. Ce qui est important, bien sûr, c'est d'utiliser le générique personne afin d'humaniser les personnes qui sont en situation d'esclavage, les personnes réduites en esclavage. On peut parler également des captifs africains. Et à ce sujet, j'en ai parlé à Mel, mais j'avais suggéré qu'on crée un glossaire vivant où lorsque vous vous trouvez dans des situations problématiques au niveau du langage et lorsqu'il y a des problèmes en termes d'inclusion, que vous partagez vos solutions, qu'on le fasse dans une banque terminologique ou quoi que ce soit. Par exemple, vous vous trouvez dans une situation où il y a des enjeux, des difficultés au niveau pour le genre, sur le racisme. Je vous invite à partager dans vos langues les solutions créatives que vous avez trouvées à ces difficultés. Je pense que c'est seulement en faisant ce genre de travail qu'on pourra avancer et aller plus loin. J'ai dans le Google Drive d'Amerivox, j'ai également inclus un glossaire, je ne sais pas si vous l'avez, je l'ai appelé glossaire en évolution, mais c'était pour que ce soit un point de départ, pour que tout le monde puisse participer. Je pense que toute contribution est valable. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que durant toute ma présentation, j'ai utilisé l'expression, le mot débutant par N. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu de la difficulté à me comprendre? Je ne pense pas. Alors, la question que je me pose, pourquoi cette insistance à vouloir prononcer le mot nègre, et là je l'utilise, quand il y a un équivalent tout à fait correct que tout le monde comprend? Je vous remercie. Merci Myrlène et merci d'avoir partagé ces derniers aspects de votre présentation ou de ta présentation, je crois que je peux te tutoyer. Tu as mentionné Aimé Césaire et Senghor évidemment. Aimé Césaire, je me souviens, il a généré en moi quelque chose de très violent parce que c'était un auteur que je voulais absolument lire et la première page du cahier d'un retour au pays natal, en tout cas dans l'édition que j'ai, la première page, il y a écrit quelque chose comme « aussi calme que le visage d'une femme qui ment ». Et je me souviens de ce moment-là avoir pensé comment quelqu'un qui a autant travaillé sur la discrimination, qui a tellement lutté pour les droits des êtres humains, à tous être considérés sur un pied d'égalité, peut écrire ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans les différentes discussions que nous venons d'entendre, c'est que, évidemment, parler d'un type de discrimination, parler du racisme, ça veut aussi dire prendre en compte tous les autres types. Je parle évidemment en tant que femme, mais il y a tellement d'autres, nous l'avons entendu, tellement d'autres discriminations qui s'ajoutent. J'ai vraiment... merci. Merci parce que ça m'a vraiment éclairé et je trouve cette idée de glossaire évolutif très, très utile. En fait, si j'aimerais ajouter quelque chose, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand Mélissa m'a proposé de participer en tant qu'oratrice à Merivox,
je me suis dit que j'aurais voulu entendre d'autres voix, des voix qui parlent de différentes réalités, mais puisqu'on parle d'un sujet commun, on parle du racisme. Et bien que je comprenne la raison de spécifier et de qualifier le racisme anti-autochtone, le racisme anti-asiatique, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a encore là une division qui sert au groupe dominant, parce que les enjeux que nous défendons sont les mêmes. Bien sûr qu'il y a des spécificités et que le parcours et les expériences ne sont pas les mêmes, mais au bout du compte, le racisme, c'est du racisme. Et je pense que si on unissait nos efforts, on irait encore plus loin. Yeah. Okay, so that being said, that will lead me to my first question. And just to let everyone know, just a second, I need to change channels here. We have a lot of people that know a lot more about the subject than I do. So I'll pretty much be here just keeping time and making sure that all the mics are muted and things like that. So feel free to ask questions amongst yourselves, and you will see a lot of Mary Voxers jumping in to ask questions. I'm sure Mel will have tons of them, okay? But I will start with the first question, since Merlin has just mentioned the other types of racism and prejudice. So the thing is divide and conquer. So we have the categories of racism, right, which we addressed here today. Racism against indigenous populations, against Black people, anti-Asian racism. So my question to the four of you is, why do you think that's necessary in today's world? Here's to start. I can volunteer anyone. Sian, would you start for us, please? Absolutely. Do you mean, why do we need to talk about the different types of racism against different groups? Right. I mean, more like, why are we still talking about that in today's world, right? Oh, man. It should be old. I think it's just the beginning, to be honest. And I think I referred to it a little bit in my presentation, where I think that there's a bit of a priority. I don't really want to say that, but last time I was speaking with a white friend of mine, and she said, how come we can say Black businesses, Black so and Black that, but we cannot say, I want to recruit a white photographer? Why do we have to, why is there this double standard? And I said, I think we need the double standard. I think in this case, it's accepted. It's about giving these systematically underprivileged groups a chance to catch up. It's about, I understand that at the individual level, it can feel like discrimination, and it probably is. And discrimination, like I said, is omnipresent. But there are certain groups that we need to pay attention to them now. And that's why even when I talk about Asian racism, to me, Black racism is something that we should pay, like that's their time, right? And that's how I feel. And I was very disappointed when some Asian groups were actually not supportive of BLM. That's just my own personal stance. And in fact, I just want to quickly go back to the motto minority. The reason it's so dangerous is because people are pitching Asians against Black people. It's almost like, oh, look, these Asians are succeeding. How come you guys can't do it? Figure it out amongst yourselves, visible minorities. It's a little bit like that narrative, which is extremely dangerous, because then you're dissolving yourself. Some groups, as let's say white people, are not able to, they're not taking their responsibilities for these like historical and systemic wrongs that were done. So I think not only do we need to still keep the conversation going, but we need to support each other. Like Merlin said very aptly, racism is racism, but the more groups are involved and feel engaged, the more we can push the needle and just move things forward. Thank you. Great, thank you. Anyone else? Aline, would you like... Aline, desculpa, português. Se você quer complementar alguma coisa? Eu vi que você estava balançando a cabecinha assim. Bom, o que tentar, né, dar uma saída para essa questão, que é uma questão complexa, né? Na minha visão,
né, como eu tenho estudado a economia, em especial a economia social, né, essa complexidade, né, da distribuição dos recursos na sociedade e também das oportunidades, na minha visão, o racismo ele é indissociável de outras desigualdades sociais, que nós temos a desigualdade de gênero, a desigualdade de classe, né, social. Eu tenho muita simpatia por uma teórica dos Estados Unidos chamada Nancy Fraser, que ela fala que ela traz, né, para esse debate a questão da distribuição dos recursos sociais e dos lugares de representatividade. Então, acho isso muito importante para essa discussão. Por exemplo, né, a gente vê as desigualdades no mercado de trabalho. Chiang tratou muito bem, né, a discriminação aí na hora, por exemplo, de você procurar um emprego, né, a questão do desemprego, dos piores postos de trabalho, né, que passa por todas as etnias, né, a gente, por isso, eu procuro, quando eu trato de racismo, eu procuro até mesmo colocar brancos e não brancos, né, porque né, o pessoal fala em privilégios, né? Então a gente tem os brancos e os não brancos. Então, assim, por outro lado, eu acredito que esse sistema ele está em crise, né? Esse sistema que fundou a escravidão, que, né, ele tá vivendo uma certa crise, né? Tanto pela concentração aí dos recursos naturais, que vem trazendo problemas ambientais, né? A concentração da propriedade, né? Com certeza a humanidade vai ter que rever esses princípios no sentido econômico mesmo, político, né? Porque a gente precisa pensar uma outra maneira de viver, talvez um outro sistema econômico, outras formas de habitar esse planeta, né? Eu estou colocando as desigualdades, e também relacionando as desigualdades com os recursos, porque os recursos eles são limitados, a gente só tem um planeta, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que dá para pensar essa questão que é muito complexa, né? Obrigada. Maravilha. Pessoal, alguém quer acrescentar alguma coisa? Senão, nós temos uma pergunta da Darinka. Hortência, por favor. Y después de Hortensia, Milene, ¿ok? Yo creo que hoy día está más presente que nunca, lamentablemente, el racismo. El apartheid que veíamos hace muchos años atrás sigue permaneciendo como símbolo del colonialismo. Y en nuestros territorios indígenas, persiste. Y tiene que ver mucho con el modelo económico neoliberal que hoy día prima. Tiene que ver muchísimo con eso. Hoy día, por ejemplo, los pueblos indígenas somos quienes tenemos territorio con una gran biodiversidad. Entonces se piensa que desde nuestros territorios, y se hace, ¿no? Se explota por los recursos naturales. Entonces, nosotros somos naciones indígenas que preexistimos antes de la creación de los estados. Y estos estados que han seguido con las repúblicas y con los enfoques colonialistas, siguen y han preservado estos modelos económicos. Y en la actualidad, en cada uno de los países en que vivimos, los modelos económicos siguen este proceso. Por eso, mientras no rompamos este modelo político y económico en el que vivimos, vamos a seguir en la misma situación. Por eso, desde los pueblos indígenas y desde las mujeres indígenas, planteamos un modelo distinto, que es el buen vivir o el vivir bien. En Aymara le decimos sumacamaña, sumacauxay en quechua, que es vivir con el equilibrio, ¿no? Que vivir desde la armonía con la naturaleza. Entonces, esos modelos se deben implementar y terminar con estos modelos extractivistas, económicos y políticos neoliberales. Gracias. Milene? Thank you, Hortensia. Oh, gracias, Hortensia. Sorry. Oui, un peu plus tôt, on parlait d'intersectionnalité. Désolée. Et puis, et ça, c'est une observation que j'ai faite au fil du temps. Je me rends compte que le mouvement MeToo a été un coup dur pour les hommes blancs, les hommes en général, mais bien des hommes blancs. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire comment
allait-il réagir à cette perte de privilèges? Ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, un peu partout, lorsqu'on essaie de se débarrasser de certaines femmes, on porte des accusations d'harcèlement psychologique, sexuel, pas sexuel, mais partant surtout psychologique dans les milieux de travail. Et je n'excuse pas le comportement de ces femmes parce que je ne sais pas, je ne connais pas la situation en détail. Toutefois, la question que je me pose est, agissent-elles vraiment différemment des hommes qui sont au pouvoir? Et ce que j'ai remarqué aux États-Unis avec Kamala Harris, elle a également été accusée d'harcèlement psychologique. Je me demande si ce mouvement MeToo ou ce genre d'appel à la cancel culture va pas se retourner contre les groupes, les populations, comment dire, les femmes, les personnes de couleur et les personnes noires. Quand on regarde ce qui s'est passé aux Olympiques, on parle de règlement pour les casques, vous savez, pour les nageuses. On a dit c'est banni, ça ne suit pas la forme naturelle de la tête. Lorsqu'on regarde Senaya, cette femme qui a un haut taux de testostérone, on utilise des lois bien en place pour bannir les femmes, les groupes minoritaires des espaces décisionnels. Donc, c'est juste une observation que j'ai faite et puis je vous invite peut-être à discuter là-dessus. Obrigada, Mirlene. Nós temos uma pergunta agora, uma mãozinha levantada da Darinka. Darinka, por favor, abra seu microfone y faça sua pregunta. Muchas gracias. Voy a hablar en español. Les felicito por abrir este espacio para una discusión tan necesaria y me gustaría hacer una pregunta, pero desde la voz del intérprete. Si hablamos del intérprete como intermediario, ¿qué tanta esta discusión cuando el intérprete toma este tema a un nivel tan personal puede llegar a ocasionar un sesgo que desde el punto de vista del privilegio que tiene el intérprete de estar en el centro de la comunicación, de dos, en algunos casos, posturas antagonistas o una postura racista que la recibe una persona al intentar dar una opción que suavice, oculte o adapte a la realidad que interpreta o que percibe el intérprete, pueda estar añadiendo una capa de una relación de poder que viene desde ese punto del sesgo personal del intérprete, que pueda obstaculizar la autonomía, ese poder que tiene el que recibe mencionaron epítetos, mencionaron alusiones. ¿Qué tanto le estaría quitando el intérprete la autonomía de responder desde el privilegio o falta de privilegio del que escucha, que nosotros tomemos esta discusión a nivel personal o se filtre de alguna manera o cómo puede esa persona que es tanto intérprete como ciudadana conciliar esos dos puntos de vista sin dejar ese espacio a que la persona reaccione a eso que se está mencionando, porque si es racista, pues tiene el escucha, la capacidad o no de responder. Entonces es una doble pregunta tanto para los ponentes que son ciudadanos conscientes que han reflexionado el tema y la voz del intérprete. Es una interrogante. Y también a quien usa el servicio de interpretación, si es lo que esperan, que el intérprete busque una opción más acorde, más correcta, o preferirían escuchar tal cual, como se dijo, aunque sea racista, aunque sea discriminatorio, ¿cuál sería la postura tanto para lograr esa comunicación sin sesgo y poder respetar la autonomía de quien tiene la posibilidad o imposibilidad de responder? Gracias. Thank you for your question. Anyone? Come on, guys, don't be shy. Well, okay. Afterwards, just to answer this question, I don't think it's our job. We're not there to interpret the words. Well, we're there to interpret, but to change the meaning of the speaker's words. That's not our job. But if there are issues concerning terminology beforehand, I think the best thing to do is to discuss these with the clients. If you know that you're going to be working on a certain topic that might broach
approach upon gender issues or racism, the best thing to do is discuss it with the client to see what is their optics, what do they want from you. This is not a decision that you make in the booth. That's my opinion, but I'm sure Xiang, if you want to. Okay, Xian, you want to add something? I was just going to break the ice and say that I believe we need a thesis on this very subject. It could be titled something like The Interpreter, the Reluctant Indirect Advocate for Decolonization in the 21st Century or something. So if someone wants to take it on, I would happily read your thesis. But my personal view is, obviously, as the interpreter, you're trying your best to convey the spirit and the message, the content. So just do your best to embody that in a moment. Interpretation is not perfect, but it's better than half the room not understanding you. So as a speaker, I would feel grateful to have someone try to become me and render my message. And I would hope that the spirit is also captured. So the words are not so important. Personally, for example, when I work for, am I an advocate or also an interpreter? I guess I'm both. So I would say, don't soften the blow. The listener needs to know that this person, let's say, is racist, or this organization needs to improve on their policies. So it's our job to convey the truth. And yeah, that's my view. Ok, Aline, você usou durante a sessão o serviço de interpretação, né? Você usou os nossos canais de interpretação para escutar as outras palestras e tudo mais. Então, eu queria ver qual foi a sua impressão como usuária da interpretação. Você está mutada, querida. Desculpa, eu não tinha ouvido o meu nome antes. Imagina, você entendeu a pergunta? Entendi. Tá, joia. Bom, eu não tenho muita assim, opinião formada, né, sobre um assunto que é um assunto mais técnico, né? Então, eu acredito que se eu procuro uma interpretação, eu quero saber, quero ter clareza do que está sendo dito, mas com certeza esse viés, né, às vezes o viés ele é da própria língua, né, então eu acho que vocês têm essa complexidade, né, às vezes a própria língua tem o viés racista, né. A gente tem algumas palavras em português que são racistas, por exemplo, que a gente tenta, como falante da língua, né, como militante que fala essa língua, a gente procura tirar, né? A Mirlene deu um exemplo aí quando a gente pensa em a pessoa que foi escravizada, né? Por exemplo, como a gente vai se referir, né? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo do criado mudo, que é um móvel que fica ao lado da cama. É criado mudo. Talvez em alguns casos dê para adaptar, né, esses termos, colocar ali que é o armarinho de cabeceira, ali o móvel, né? Esse eu já estou usando mesinha de cabeceira. Sim, sim. Então, mas é tão difícil, porque a linguagem, ela não é só o que a gente diz, né? Ela é muito ela expressa as próprias relações, isso é muito complexo, eu acho. Então, ao mesmo tempo, eu comentei ali na minha fala que a gente tem esse problema no Brasil, os projetos arquitetônicos das casas brasileiras, e eu acho que só no Brasil tem isso, quartinho de empregada. A gente tem elevador social, né? Então, não é só algo que a gente diz, né? Está na vivência, é muito difícil, gente, é muito difícil combater. E como intérprete, acho que vocês estão já de parabéns por estarem expondo essa preocupação, por estarem tentando, né, atuando, vocês estão atuando, né, vocês são ativistas já, né, nessa questão que
que busca aí uma forma de comunicação mais inclusiva, né? A gente tenta, né, Aline? Sim. Pessoal, agora a gente tem uma perguntinha da Brenda, que foi nossa intérprete hoje na palestra de inglês. ¿Correcto, Brenda? Ok. Hola, no era una pregunta, era más bien un comentario a lo que dijo la chica sobre cómo interpretar sin que sus sentimientos y sus emociones hagan un sesgo en la interpretación. Pues yo le diría que tú como intérprete profesional tienes que decidir antes de aceptar un trabajo si es algo que te afecta personalmente, deberías entonces tal vez decir que no, si no te sientes que puedes decir tal cual lo que dijo la otra persona, porque esa es nuestra función últimamente. Para eso es que nos contratan, para llevar no solo el significado, sino también la esencia y las emociones. Y si son lindas o son feas, tú no puedes tapar el cielo con la tierra. Hay que expresar eso también, que como estaba diciendo Mirlene, se necesita escuchar las actitudes. Así que, pues, dentro de los cánones de nuestra profesión es ser neutral. Y aunque sea algo con lo que simpatizas, una causa con la que simpatizas, si estás allí en función de intérprete oficial, no deberías dejar que eso te afecte a ti, emocionalmente, personalmente, y hacer tu función como, pues, como nos enseñaron. Era todo. Maravilhosa, Brenda. E em termos de emoção, você é fantástica. Fala com colorido na voz, muito bom. Samuel Shapiro, temos uma pergunta. Por favor, abra seu microfone e faça. Oui, merci. Je vais parler en français si ça dérange personne. Bref, c'est plus de commentaires rapidement, là. Le premier, tu sais, concernant le rôle de l'interprète, tu sais, bravo, bravo aux quatre Français aujourd'hui. Bravo à vous pour des discours vraiment intéressants, vraiment... J'ai beaucoup appris en vous écoutant, mais tu sais, concernant le rôle de l'interprète, premièrement, qu'est-ce qui arrive si, mettons, un discours, moi, le hasard a voulu que c'était moi qui interprétais le discours, j'oublie son nom, toutes mes excuses, une femme qui parlait des femmes autochtones en Amérique latine, et je suis un homme blanc, québécois ou canadien, on m'appelle comme on veut, je ne vais pas ouvrir cette boîte de bon nom-là aujourd'hui, là. Bref, mais tu sais, moi, mon identité, en termes de genre, de bagages, toutes sortes, c'est différent. Est-ce que ça rentre en équation comment? C'est le fruit du hasard, peut-être, dans un certain sens, mais est-ce que ça peut être discordant? Quel rôle ça a-t-il que les personnes qui vont m'entendre interpréter vont savoir, c'est une évidence, que la personne qui s'entend prononcer des voix dans n'importe quelle langue n'a pas la même identité que la personne qui parle? Il faut également... qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est Daniel Gide, dans son livre, dans son manuel, il parle que l'interprète, c'est l'alter ego, c'est un autre soi-même du conférencier à la conférencière. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut travailler avec cette notion bien théorique, semble-t-il, pour que ça ait des impacts, parfois inattendus, parfois réels? C'est un peu ça la question que je pose. Je pense que c'est un autre angle à ne pas négliger. C'est qu'un commentaire pour apprendre pour le discours de Jean et pour ce que Myrlène vient de dire. Tu sais, on a des termes, des emplois en anglais abonécien, tu sais, modern minority, où, c'est vraiment, c'est un concept qui peut généraliser, mais en termes d'usage, en termes d'étymologie, c'est vraiment lié à un contexte bien précis, c'est en l'occurrence la communauté d'ascendance asiatique aux États-Unis. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on traduit culturellement ces affaires-là?
C'est juste la question là que je veux poser. Je n'ose pas répondre, mais je pose la question. Voilà. É uma perguntona, né? Então vamos lá ver quem vai responder. Si je peux me permettre de répondre, si j'ai bien compris, l'interprète n'est qu'un... On agit en tant que vase communicant. On est comme une machine, on n'est pas une personne. Nos opinions n'ont rien à faire là-dedans. C'est sûr qu'il y a un certain consensus dans la société sur certains mots qui sont acceptés. Je suis certaine, si on se retrouve dans une assemblée, je ne sais pas, LGBTQ+, et que on connaît la pensée du client, on sait qu'il veut qu'on utilise un langage épicène et que l'un des orateurs, ne faisant pas attention, par erreur, ne fait pas attention aux mots ou aux pronoms qu'il dit. Est-ce qu'on a de la place ici pour corriger? Est-ce qu'on devrait, connaissant les besoins du client? Là, ça, j'ai pas de réponse à cette question. Moi, j'aurais tendance peut-être à dire oui, mais avec des réserves. Je pense qu'en tant qu'interprète, on a cette capacité d'analyse qui nous permet de savoir quand notre intervention ou notre rôle de militant ou de porte-parole est justifié. Mais en général, on est un Google Translate, je m'excuse, mais avec plus d'émotion, plus de vivacité. Et je pense que en parlant dans les programmes de maîtrise d'interprétation, je viens de terminer la 2e année à Glendon et on en a parlé de ces choses-là, mais pas beaucoup. Et pas assez, je crois, parce qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ces enjeux. Je pense que les écoles d'interprétation gagneraient à parler de ces enjeux. Myrlène, Samuel, merci beaucoup à tous les deux. Et pour conclure, parce que malheureusement cette session va devoir se conclure à un moment donné, j'aimerais continuer en espagnol. Samuel, mencionaste también la ponencia de Hortensia. Hortensia, teníamos otra pregunta para vos también, para saber, mencionaste el caso de Gabriela Blas en tu presentación y queríamos saber, todos acá en Amerivox, cómo o cuáles son las formas estructurales que mejor luchan, que mejor, en tu opinión, pueden responder a un racismo tan arraigado en la sociedad como el caso que nos describiste. Yo creo que son dos cosas, ¿no? El seguir activando el activismo es muy bueno en esto, la sororidad entre compañeras, entre hermanas, porque aquí, si bien las mujeres indígenas llevamos ese reclamo, fueron otras mujeres que nos colaboraron también a nivel nacional y a nivel internacional, grupos feministas. Entonces, siempre es importante esa relación con otras, ¿no? Que te pueden ayudar. Y los aspectos jurídicos y políticos es importante, hacer la incidencia política es fundamental. Todas las mujeres y mujeres indígenas tenemos la misión de hacer cambio, y eso tiene que ver con la participación política. Si no estamos hoy día dentro de los sistemas que hacen los cambios, no se van a generar. Otros y otras no pueden ser nuestras voces hoy día. Y quisiera tomar un poquito, un segundo para las preguntas que hicieron. Yo he sido una persona que he contratado muchas intérpretes o he utilizado muchos intérpretes por casi 20 años en Naciones Unidas. Y tenemos malas experiencias y buenas experiencias. Entonces, para quien es asiduo a usar la interpretación, algunos consejos, si bien es cierto, a veces hemos tenido intérpretes que no interpretan realmente lo que queremos decir. Porque a veces tenemos emociones, los pueblos indígenas con los estados frente, y queremos decirles cosas. Entonces, a veces hay intérpretes que censuran la posición. Entonces, hay que hacer como es neutral. Un intérprete tiene que interpretar tal cual la persona está hablando, con las emociones también,
Eso es importante. Y muchas veces también hay intérpretes que se especializan en diferentes áreas. Y eso es bueno, porque a veces hay intérpretes que no conocen nuestros códigos de lenguaje en ciertas temáticas. Por ejemplo, en temáticas de biodiversidad, de cambio climático, de derechos humanos. No manejan lenguajes, siglas. Entonces siempre es bueno tener, quizás irse por alguna rama y tener una especificidad. Muchísimas gracias. Wow, Hortensia, muchísimas gracias. Creo que podríamos directamente tener otra sesión sobre el